इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, कुछ तशरीफ़ ला चुके हैं, कुछ ट्रैफिक जाम की वजह से अभी भी फंसे हुए हैं। जैसे ही ट्रैफिक क्लियर होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी तशरीफ़ ले आएंगे। अब मैं बाकायदा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत दूँगा जिनकी तिलावत पाकिस्तान और आलमी सतह पर लोग सुनते हैं, इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और जब ये शख्सियत तिलावत करती है तो शेख अब्दुल बासित अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैह की याद ताज़ा हो जाती है। मैं आपके और मेहमानाने गिरामी के दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता। तिलावत कुरान के लिए दावत दूँगा हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलतुल शेख क़ारी अल-मुक़री ज़ीनतुल क़ुर्रा उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी सईदुल्लाह सईद साहब अल-बुख़ारी हफ़िज़हुल्लाह तआला दारुल से इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर। क़ारी साहब को मालूम हो कि मजमा जाग रहा है। नारे तकबीर। शान रिसालत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान, कुरान वाले, कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को सुनने वाले, जोर से अल्लाह का नाम को बुलंद कीजिए। नारे तकबीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم थोड़ा सा मोनो डिले खोलूंगा मोनो डिले حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده حيث نشاء فنعم أجر نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله
في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد
ربك واستغفر إذا جاء نصر